Mauna ka, unahan. Unahan mo, Mon. Unahan mo, Mon. Gandang Jordan. Gandang taas. Baba taas. Galaw. Huwag kang tigil. Baba taas, Mon. Baba taas. Huwag kang maghintay. Baba taas. Taas. Mon. Taas, Mon. Lamong. Ayan. Kaya mo yan. Oh. Taas, Mon. Mon, baba taas. Suntok, baba taas. Relax, Mon. Relax. Pasok, dahan-dahan. Huwag kang magantay. Pasok. Ay, shit. May oras pa. May oras pa. Mon, may oras pa. May 30 seconds pa. Go. Pasok mo. May oras pa. May puntos na kalaban. Pasok na. Meron pa. May 15 seconds pa. Go. Mon, suntok, baba taas. Huwag kang magantay. Ayan. Number 45, Cicero Yamada, win by 1 point. Are you still there? This will conclude the elimination round. Apre, ano?